एक फूल खिलीने करमाई गयूं, पण फोरम सर्वत्र फैलावी गयूं। एक वादळ आवीने वरसी गयूं, पण धरती मां शीतलता करतूं गयूं। एक फूल खिलीने करमाई गयूं, पण फोरम सर्वत्र फैलावी गयूं। एक फूल खिलीने करमाई गयूं। याद तमारी हइये रही छे, भूलाशे नहीं ते कोई दिने। गुण तमारा गाशूं सदाय, भूलाता नथी ए रात दिने। एक वीजળી चमकीने छुपाई गई, पण ब्रह्मांडे तेज फैलावी गई। एक फूल खिलीने करमाई गयूं, पण फोरम सर्वत्र फैलावी गयूं। एक फूल खिलीने करमाई गयूं। तमारो चेहरो तमारू हसवू, तमारी सुंदर छवि केवी। जो वेज जनत मोहीज जाए, अति मनोहर हती एवी। एक गंगा आवीने वही गई, पण सर्वने पावन करती गई। एक फूल खिलीने करमाई गयूं, पण फोरम सर्वत्र फैलावी गयूं। एक फूल खिलीने करमाई गयूं। स्मरण तमारू अम जीवन बन्यू छे, जे जे जोयूं हतुं जारे जारे। तमारी तस्वीर जोईए जारे, आंसू आवे छे त्यारे त्यारे। एक ज्ञान यज्ञ हवे पूर्ण थयो, पण कल्याण करोड़ों करतो गयो। एक फूल खिलीने करमाई गयूं, पण फोरम सर्वत्र फैलावी गयूं। एक वादळ आवीने वरसी गयूं, पण धरती मां शीतलता करतूं गयूं। एक फूल खिलीने करमाई गयूं। आवीने उड़ी गयूं, एक सुंदर बात समझावी गयूं। एक पंखी आवीने उड़ी गयूं,
એક સુંદર વાત સમજાવી ગયું, એક પંખી આવીને ઉડી ગયું. આ દુનિયા એક પંખી મેળો. એ ભગવતચંદ્રજી સ્વામી તો મારા મોટા ભાઈ હતા. જ્યારે ફોન આવે ત્યારે ભાઈ શું કરશો, બસ આ એનો શબ્દ હતો. પરમ દિવસ જ મારે એની વાત થઈ હતી. કોઈ અઠવાડિયું બાકી ન જાય કે 2-3 વખત એનો ફોન ન હોય. આવા સંતની સંપ્રદાયમાં વાસ્તવિક ખોટ પડે છે. 2 નાના સાધુથી માંડીને કે 2 મોટા સદગુરુ હોય કે મહારાજશ્રી હોય, એમની વચ્ચે જો સહેજ તિરાડ પડી હોય અને એમને જો ખ્યાલ આવે તો એ સીધા જ કૂદી પડે અને એનું સમાધાન કરે જ રહે. એવા કોઈ સંત, વિરલ સંત હોય તો ભગવતચંદ્રજી સ્વામી છે.